ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ, କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନେ ଆଉ ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ସେମାନେ କ୍ରସ୍ ଉପରେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, କ୍ରସ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ରାମଙ୍କର ଝଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କର ପତାକା ସେମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତେବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଘୃଣାଜନକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ୟାକୁ ନେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତ ଯାହା କହିଲେ ତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇକି ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ରାମଙ୍କର ପତାକା ସେମାନେ ଲଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଥିଲା ଯେ ସେଇଦିନ ଉପାସନା ଦିନ ଥିଲା, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେଦିନ ଉପାସନା ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆରାଧନା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିକି ସେମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ନାରା ସେମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏମିତି କହିଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ, ପାଳକ ମହୋଦୟ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ସେଇ ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଆମ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ରେ ଅଛୁ, ଆଉ ତୁମମାନେ କାହିଁକି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛ? ଆଉ ଏଇଟା ଘଟିଥିଲା କେତେବେଳେ? ଦିନ ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳକୁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଳକ ମହାଶୟ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଯାହା ସେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଦିନ 3ଟା ବାଜିଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଭଳି କାରନାମା ସବୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଟୋଟାଲ ସେମାନେ ନାରାଜ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରୁ ଚଢ଼ି ଯାଇକି କ୍ରସ୍ ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରାମର ବାନା, ରାମର ପତାକା ସେମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଳକ ମହାଶୟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି, ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ଆଉ ଯଦି ଏଠି କିଛି ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି କିମ୍ବା କୋର୍ଟର ମୁଁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବି, ଏମିତି କିଛି କହିଥିଲେ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାଳକ ମହାଶୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ହେବ, ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ, ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? କିମ୍ବା ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, କେଉଁଟା ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ କେଉଁଟା ନୁହେଁ।
से मध्य भल भाव जानती से ट्वीट कर ए समस्त विषय कही तार गोटे पोस्टर मु लगेदेवी आपड़ से देखिपारे से कौन ट्वीट करते। तेबे प्रिय बंधुगण यही सब घटना जहाँ आपण शुणिले जो देखिले ये सब घटना को लेकिन आपण मनरे कौन प्रतिक्रिया रही अच्छी आपण प्रकाश करेंगे। से टोटाल छाड़देवा उचित ना से विरुद्ध रे थाना रे इतला देवा उचित ना से विरुद्ध केस करिया उचित ना कौन करिया उचित आपण निहाती भाव में कमेंट माध्यम जनइबे। कारण ये जो राम भक्त मानकर जो गुंडागिरी जो कारसादी मु तो गुंडागिरी कहबी निश्चित भाव में। कहीं मु गुंडागिरी कहबी कारण जोर जबरदस्त कौन सी धार्मिक अनुष्ठान उपरे चढ़ाऊ करवा कि निजर हक जाहिर करवा ए सब हूँ धर्म विरोधी काम एवं एमान होती गोटे गोटे धर्मद्रोही। हाँ बंधुगण जहाँ भी कहतु ना कहीं जदि से राम भक्त मैंने भी जदि ये वीडियो देखु था तेबे मु डायरेक्ट कहूँ जे तुम्हें माने हूँ गोटे गोटे धर्मद्रोही। कारण देखो पूर्व वीडियो कही जदि कौन से ख्रीस्टान लोक जदि हिंदू मंदिर सामने जदि टे प्रभुंर वाक्य जदि जीशुंर वाक्य टी प्रसार कर दे तेबे तो तुम्हें माने हंगामा सृष्टि कर दौच कौन ना कौन तुम्हें माने कर दौच। तेबे तुम्हें माने जो यही सब कारसादी कल आउ नहीं तुम निमंते कौन सब करा तुम्हें निजे डिसाइड कर। तबे ख्रीष्ट प्रिय भाई और भौणी माने आग थिला एमती गोटे दिन थिला आमर भारत वर्ष रे एते तारना नथिला किंतु धीरे धीरे तारना बढ़िबार लगी। जेबेठू बीजेपी सरकार आसिलानी ख्रीष्टान मान प्रति तारना कमिवा तो दूर कथा छाड़ू तारना बढ़ी बढ़ी लगी। जदि गोटे विषय जदि कौन सी ख्रीष्टान लोक कर दउछि आउ सेथिपाई अनेक कोर्ट कचेरी कौन ना कौन हो जाउछि आउ जदि से काम को जदि गोटे हिंदू लोक करुछि तबे कौन सी एक्शन नहीं किसी रिएक्शन नहीं किसी ना ये सब कौन भारत तो गोटे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र आउ ये जो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रे यही भली विषय गुड़िक देखा जावाटा केते दूर ठीक। आउ गोटे विषय आजिकल देखा मिले जदि ख्रीष्टान लोक मैंने कौन सी जगह सभा जदि आयोजन करती कौन सी मीटिंग आयोजन करती तबे ख्रीष्ट विरोधी मैंने कहती ख्रीष्टान विरोधी मैंने कहती जे तुम्हें परमिशन नहीं कि आस किंतु से जिते बड़े कौन सी सभा कि आयोजन करती से निमंते कौन सी परमिशन ही दरकार नहीं। कारण गोटे विषय हूँ जोर जार मुलकतार जहाँकि गोटे लोक कथा रही अच्छे आमर जो डॉक्टर भी आर आंबेडकर जो संविधान प्रणयन करते संविधान प्रणयन करिके जो सब अधिकार गुड़िक देते ता मध्य हूँ गोटे हूँ धर्मगत स्वाधीनता अधिकार अर्थात जने निज निजर धर्म को प्रैक्टिस करि परिबो विश्वास करि परिबो ताको प्रचार करि परिबो प्रसार करि परिबो किंतु वर्तमान से सब कहीं। हाँ बंधुगण किंतु वर्तमान से समस्त विषय किसी मध्य देखा जाए नहीं। कारण आज मध्य एमिति तारना होअछि आउ जो माने कि ख्रीष्ट विरोधी मान आसंदी ख्रीष्ट विरोधी कहले केवल गाँ गहली नुहे आउ नेता मानक मध्यरे आउ अनेक बड़ बड़ लोक मानक मध्यरे भी ख्रीष्ट विरोधी मान आसंदी आ कौन करती यही सब घटना को देखिकी से नजर अंदाज कर दियंती माने से अणदेखा कर दियंती। ये से धर्म निरपेक्ष नुहे ये हूँ गोटे तरफ हूँ हिंदू मान को सपोर्ट करवा आ अन्य समस्त धर्म को निश्चय बा हीन दृष्टि देखा आउ ये हूँ सेमती गोटे घटना आउ एथिरे कौन सी नुआ विषय ना। तबे प्रिय बंधुगण ये वीडियो को देखला पर आपन कौन लगुच आपन कमेंट करेंगे आउ ये वीडियो को आपन प्रबल मात्रा शेयर करते अन्य मान सहित आउ जेपरी अन्य माने मध्य जेपरी से आखि खुलंतु
ଆଉ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଯେପରି ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।